নমস্কার, আমার নাম শুভার্তি মুখার্জি। আমার বাড়ি কলকাতায়। আমি এর আগে গ্র্যাজুয়েশন করার পর এখানে মুম্বাইতে আসি সিনেমা নিয়ে পড়াশুনো করতে। এর আগে যেহেতু আমি থিয়েটার করতাম, সেই কারণে বরাবরই মানে প্যাশন ছিল অন সিনেমা। তো সেই কারণে আর মুম্বাইয়ের থেকে বেটার জায়গা কিছু হতেই পারে না। তো সেই জন্য আমি অ্যাপ্লাই করি অনেক বিভিন্ন কলেজে। ফাইনালি যে সব জায়গা থেকে মোটামুটি রিটার্ন মেল আসে এবং প্রত্যেকটাই পজিটিভ হয়। তারপর ফাইনালি আমি যখন বম্বে আসি, পার্সোনাল ইন্টারভিউ দিই বেশ কিছু জায়গায়, এবং তার মধ্যে মুম্বাই ফিল্ম একাডেমি একটা। তো আমার এখানে আসার পর এখানে আমি বিভিন্ন জায়গা মানে ভিতরে কলেজ দেখলাম, অন্যান্য কলেজে দেখলাম। ফাইনালি আই গট ভেরি কনভিন্সড উইথ MFA, and mostly the reason is because of the faculties over here. এখানে ফ্যাকাল্টি এত ভালো, এত অসম্ভব ভালো। মোস্টলি এভরিওয়ান ইজ FTIN, এবং তাদের পড়ানোর ধরন, তাদের বোঝানোর ধরন সবটাই ভীষণ অর্গ্যানিক। এবং সবচেয়ে বড় কথা, দে রিলি ডোন্ট অনলি ফোকাস অন ফিল্ম মেকিং, দে গ্রো ইউ better as a human every way, every possible way. They tell you the ins and outs of the industry. We all know that working in cinema is theoretically one different thing, but on field the entire thing is different. The picture is absolutely different. And to prepare you for that is the actual job. Books tell you 20% of the reality. The rest 80% is on field. How to talk to people, that's where filmmaking lies. So I have incredible faculties, experiences over 50-55 years in Bollywood. And there were times when they ruled Bollywood like anything. और वो कॉमन क्या है, क्लोज डिस्टेंस पे जो ट्रैवल करना पड़ेगा तुम्हारे को लेंथ वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ट्रैवल कम होता जाता है। ये एक बेसिक रूल। सर, इज दिस बिकॉज हम लोग पास में ज़्यादा शूटिंग का पास में ज़्यादा होता है? ओके, मैं तेरे को बोलता हूँ, देखो हमारी आँख, मैंने तुम्हें बताया बेस्ट कैमरा, हमारी आँख के अंदर ये सब कुछ होता है। हमारी आँख भी जो है ना, उसके अंदर भी ये देखा गया है कि जब कोई चीज़ पास में, तुम एक काम करो, ये बड़ी एक कमाल की चीज़ तुम्हें बताता हूँ, इसमें कोई अच्छा लेंस को कभी ऐसे नहीं रखना, मैंने तुम्हें बताया नेवर, इवन कैप भी हो तो भी ऐसे नहीं रखना है हमारे को, लेंस हमेशा अनलेस ऑफ कोर्स उसमें एक एक्सेप्शन होता है, इफ इट इज अ फिश आई लेंस, फिश आई लेंस का एलिमेंट बाहर आ जाता है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो तुमने रखा तो पूरा का पूरा स्क्रैच हो जाएगा। बाकी अदरवाइज लेंसेज आर ऑलवेज इनसाइड, तो इसलिए यूँ रखो, यूँ ही पकड़ो, सेफेस्ट, यूँ पकड़ना भी नहीं आता, और लेंस के ऊपर हाथ लगेगा पॉलिश जाएगी, तो ठीक बात है। At my most closest faculty, they have showered love on me like anything. So they are always in my heart. Ajay Tandon sir, my cinematography faculty, who has taught me the whole year. Satya Prakash sir, who also taught me. He was a guest lecturer in camera only. We had past course of direction also. We studied editing also. We studied script writing as well. In direction we had Kabir Kapoor sir. In direction we had Samir Ganguly sir. Samir Ganguly sir is one of the very close I have been to. Cause one reason is sir is a Bengali, I am a Bengali. That heart to heart, language to language connection is always there. Then I had Hitesh Liya sir. Sir was guest lecturer. Sir is lecturer in professor in SRFTI now. So sir comes as a guest lecturer occasionally and teaches us the same way. So I'll forever in debt with MFA because of the incredible teachers, incredible lecturers they have provided us with, the practicals they have given us. So all the good luck to MFA in their upcoming journey. I'm always beside MFA as a alumni, as a senior of my juniors, and as a student of MFA forever in my life.